और इसी बीच घर भी जाना है। মানে তৰা মায়ো ঘৰলৈ যাবাগৈ নেকি? নাই নাযাও মই চাকৰি ল'ৰা ছোৱালী এৰি কেনেকে যাম তাকে ভগৱানক কৈছো আৰু ল'ৰা ছোৱালী নালাগে দেই ভগৱানে কথাটো শুনিলেই হ'ল আৰু के बोल रही है तू? मेरी शिकायत कर रही है के? तारीफ जानू सबके सामने झाड़ू मत बोला कर, गुदगुदी सी होने लगती है। मैडम जी एक बात कहूँ? हाँ बोलिए। आप बुरा तो नहीं मानेगी जी? अरे नहीं बोलिए। आप वर्दी में बड़ी चौखी लाग रही है, ब्यूटीफुल। अरे क्या है? এইজন মানে কেতিয়া ঘূৰি আহিছে জানো আৰু বাকী চাকৰি চাগে এচাই চাও মতে শেষ কৰি ঘূৰি আহিছে আজ ভিনদেউক লগ পাইছনে নাই পায়ো অথনিয়ে পায়ো আই হিন্দীতহে কয় সি সন্মানৰ কথা আছে আপোনাৰ আজি মই হিন্দীতে ইউজ কৰিম সহযোগ কৰি যাব ঠিক আছে ओ बावली पूछ, उत्तर से मैं मिला हूँ पहले। কাউৰী পুছ কি কৈছে আগতে লগ পাইছিলি ও যে অথনি যে কেঁচা আছা পকা আছা हाँ তুইও বাবা পুছ হিন্দী শুনা তাৰ थोड़ा ये नमूना है कौन? ये नमूना नहीं है ये हमारे सबके प्यारे मोहन है चाय का दुकान चलाता है হে মোহন চিয়াদি চাহৰ বেপাৰী বাকী 10 টকা পাওঁ সেইটোহে নকয় ओए आटे की बोरी, और तेरे को चाय बनाना आता है? आता आता है मैदा है बेसन है जलकिया गुड़ी है सब ओए बावली पूछ, ये तो क्या आटा बेसन चावल दाल की बात करे से? চাহৰ কথা সুধিছে সেইটো একে ঘূৰা পকা সুধিলেহে হৈছে হেই क्या बोला? বম বম ভোলা বুলি কৈছে বম বম ভোলা ই খাই দিলি আৰু কি কৈছ সুধিছে ओ एस ओए बावली पूछ, मैं थारे से भगवान शंकर की बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो क्या बोलता यार, मारे कुछ पल्ले नहीं पड़ता, तू खुल के बोल ना। আছাও বহুত কষ্ট এজন মানুহৰ লগত সংসাৰ কৰি আছা ओए ओए हाथ छोड़, ओए হা हाथ छोड़। হাতীৰ বুলি কৈছে মানে সন্দেহ কৰিছে এতিয়া মই টাস্ক কৰিব নোৱাৰা হৈছো জানো इसके बाद छोड़ो তো মোক চো কৈছে দুকাছা তিনটা সিংহা এতিয়ালৈকে বাকি দিছো পইচাটো খুজিছো মোক চো কৈছে বিয়া ফেচক পাই মোক इससे পাহৰিছে पता गया यार। तो निकल ले यार, तू निकल ले यार। और मैंने पता है यार, थारा सारा पेच ढीला है। अरे कैसे कैसे लोग हैं यार थाने में। वो ऐसा ही है जानू